नमस्कार सांगने मुकादम्बिनी आपणमानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण सामना को आसी सांग मैंने जिते बेले भगवान आमर प्रार्थना को पूर्ण करते नहीं तार माने यह नुह कि सी आम प्रार्थना शुणुना जिते बेले आम क्या ना शुणी था से आम हृदय आमको दुख लगी था आमको अनुभव होता है सी मत ना किपरि कहीदेला मो इच्छा कहीं पूर्ण होना मुही कहीं सब एडजस्ट हेबी मुही कहीं मो मन इच्छा को दबे रखी मुही कहीं सब कंप्रोमाइज करी किंतु आमे समस्ते जानवा पड़ो जदि आज ना शुणा पड़ुछि जदि आमर इच्छा को दबेबा पड़ुछि जदि आमे जहाँ चाहूचे ता पूर्ण होना ता पछरे किछि ना किछि भल कारण अछि आमे जहाँ चाहूचे ताहाठारु उन्नत और बड़ किछि हमको मिलिया जाउछि एई कथा को प्रमाणित कला भली गोटे सुंदर कहानी सुनिबा जदि आमे ना शुणिया को अभ्यस्त करिनबा जदि एडजस्ट हेबा सिखिनेबा जदि कंप्रोमाइज करिबा सिखिबा एवं निज इच्छा पूर्ण न हेले मध्य निज गुरुजन एवं निज भगवान को ऊपर विश्वास रखिबा ताहले जीवन केते सुंदर होई परिबो ताको प्रमाणित कला भली गोटे सुंदर कहानी सुनिबा ताहले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं से सुंदर कहानीटी को सुनिबा बुझिबा निज जीवन रे व्यवहार करी निज को उन्नत करिबा गोटे देश रे गोटे छोट पक्षीटे थिला तार परिवार को नहीं से उड़ी उड़ी गोटे नदी कूल रे पहुंचला जो नदी कूल रे अनेक बड़ बड़ गछ थिले सबु गछ एते झांकरा थिले कि तांको डाल गुड़िक नदीर जल को स्पर्श करुला पक्षीटी निज परिवार को नहीं गोटे गछ पाखे पहुंचला से नदी कूलर आ गछटी को कहला मु अनेक दिन हेलानी गोटे सुदृढ़ एवं बड़ वृक्ष खोजुछि जोठी बसा करी मु निज परिवार को लेकिन रहिबा पई चाहूची तुमे जदि अनुमति देब मु तुम डाल रे बसा करी रहिबी एहा सुनी वृक्षटी सीधा सीधा मना कर देला से कहला मो ऊपर काहे घर करी रहिबो एई जंगल रे अनेक गछ अछंती एई नदी कूल रे अनेक बड़ बड़ वृक्ष अछंती आउ को गछ पाखु जाओ आउ तांको ऊपर बसा करी रुह एवं आनंद रे जीवन कटाओ मो ऊपर तुमे रहि परिबो नाही एहार अनुमति मु तुमको देई परिबी नाही एहा सुनी पक्षी एवं ता परिवार लोकंकर मन दुख हैला ना सुनु सुनु तांको हृदय रे अनेक व्यथा हैला आ से व्यथा कारणरू से माने गछ को अनेक कटु कथा कही कही सेठू चली गले से माने जाऊ जाऊ कहूथिले कि वृक्षटी बहुत निष्ठुर आ मन रे दया भी नाही ये एमिति गर्वी एते अहंकारी तेनु निश्चय आ सह किछि ना किछि खराब घटिबो ये जेमिति आम सह खराब करिछि सेमिति ही खराब हबो हमको जो दुख जो कष्ट देछि से कष्ट से दिने सहिबो एहा कही कही सेठू उड़ी गले एवं सेई वृक्षर सामना रे आ गोटे बड़ गछ थिला एवं सेई गछ पाखको जाई एई पक्षी और ता परिवार लोक अनुमति मागिले ता ऊपरे घर करी रहिबार आ सेई वृक्षटी तिले मात्र लेट न करे संगे संगे खुशी रे तांको अनुमति दे देला कि तुमे मो डाल रे बसा करी रहि परिबो पक्षी निज परिवार को नै बड़ गछ डाल रे बसाटे कला एवं अत्यंत आनंद रे रहिला समय बीतिबा को लागिला ऋतु परिवर्तन हैला वर्षा दिन आसिला और वर्षा हेबा आरंभ हैला एई वर्ष सबुठारो अधिका वर्षा हैला एते वर्षा हैला कि नदी रे अत्याधिक पानी आसिला बन्या भली पानी आसीबा को लागिला जहा फल रे नदीटी निजर दुई कोळ को खाइबा को लागिला एवं पूरा पानी माडी गला चारियाडे जेतोले पानी माडिला और बहुत जोर रे पानी बोहिबा को लागिला सेतबेले नदी कूल रे थिबा प्रत्येक छोट बड़ वृक्ष लता सब पानी रे बोहि जिबा को लागिले ठीक सेही समय रे सेही वृक्ष जे वृक्ष पक्षी को मना कर देइथिला घर करिया पई सेही वृक्ष मध्य पानी रो सुअरे मूलरु भांगी गला एवं पानी रे बोहि बोहि जिबा को लागिला एहा देखि आरो पारी रो गछ रे बसा करिथिबा पक्षी एवं ता परिवार लोक माने जोर जोर रे पाटी करी कहिले देखो देखो सेही वृक्ष जे निष्ठुर कथा कहिथिला हमको ना कहिथिला
ହେଲା ଆମ ସହ ଖରାପ କରିଥିଲା ଆଜି ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣିରେ ବୋହି ବୋହି ଯାଉଛି। ଏହା ତ ହେବାର ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ ଏହା ହବ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ତା ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବାର ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ସେଇ କଷ୍ଟର ଫଳ ସେ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ହବ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ଭାସି ଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷଟି କହିଲା, ଆରେ ଚଟିଆ ଭାଇ, ଏତେ ରାଗ ତୁମ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି? ସେଇଦିନ ମନା କରିବାର କାରଣ ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ନଥିଲା, ସେଇଦିନ ମନା କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋର ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବର୍ଷାର ପାଣି ବଢ଼ିବ ବା ପବନ ଜୋରରେ ବହିବ ତାହେଲେ ମାଟିର ଶକ୍ତିରେ ମୋ ଚେର ଛିଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି, ପାଣିରେ ଭାସିଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ ଘର କରି ରହିଥାନ୍ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଭାସିଯାଆନ୍ତ, ତୁମ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତା ବା ଆଘାତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଅହଙ୍କାର କି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେଇ ପକ୍ଷୀ ପରିବାରର ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଗୁରୁଜନ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ନା କୁହେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଉ, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ ବୋଲି ଦୁଃଖୀ ହେଇଥାଉ। ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ମାଗିଥାଉ, ଯାହା ଚାହୁଁଥାଉ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବି, ଏହିସବୁ ଭାବିଥାଉ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସିଏ ବଡ଼ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଗବାନ, ଯିଏ ଆମଠାରୁ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆମଠାରୁ ଅଧିକା ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକା ଆମଠାରୁ ଆକଳନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଗୁରୁଜନ ବା ଭଗବାନ ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାରୁ ନା କହୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ଏହା କି ଆମେ କିଛି କମ୍ ଭାବୁଛେ ବା କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁଛେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ଅଲଗା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ନା କହି ଆମକୁ ସିଧା ରାସ୍ତା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଅତି ନିଜ ରହିବା ଦରକାର। ଦୂରକୁ ଯିବା ଯଦି ଅଧିକା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା, ଏଇ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଜେନେରେସନରେ ପିଲା ହଉ ବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ବା ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆକଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ୟାକୁ ବୁଝିଯିବା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ନିଜକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା, ସେଇଦିନ ଆମ ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛେ, ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୈନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।